मुख्य मानक जो मारी दौरान अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प गोटे राष्ट्र मुख्य स्वामी स्त्री शोचती राति उठे आने ये जो ट्रम्प जो विभीषिका सृष्टि कर ट्रम्प जहाँ कहते आपड़ जड़े सार्क सम्मेलन सभापति हिसाब से भारतर प्रधानमंत्री गणतंत्र राष्ट्र मुरबी हिसाब से आपड़ पदे कहते कि विषय कहीं कहना आपण आज विश्वर यशस्वी प्रधानमंत्री कहते आपण ये जो सार्क सम्मेलन सभापति जोटा कि विश्वर तृतीय शक्ति आपण कहीं अमेरिका पदे कहना आपणकर ट्रम्प सागर की संपर्क जो ट्रम्प कहला जो ओडिशा झील बो मान ठीक ना तार की अधिकार अच्छी ओडिशा झील बो कथार कह ये गोटे कथा आज्ञा मु बड़ा आश्चर्य होउची ये जो मोदी साहब जो ट्रम्प सागर एत घनिष्ठ संपर्क रखिंट आज ट्रम्प ये विश्व ध्वंस करने को आज्ञा बसलानी ट्रम्प वर्तमान जो नीति धरी आज विश्व आज खाद्य पदार्थ गाड़ी घोड़ा आज आज्ञा विश्वर जो अचल अवस्था सृष्टि होउची कि आज दरदाम वृद्धि होउची सेतिपाई एकमात्र दायी होउचंती ट्रम्प आ ट्रम्प को सपोर्ट करुथुवा आम मोदी महोदय को मु पचारिया को चाहूँगी ये विश्व ये परमाणु बोमारे कौन लाभ मिल आज्ञा विश्वास करें इरान से मुझे देखिली जो 100 केते जन छात्र पाठ पढ़ुंट बोमा पकईदे से 100 केते जन पिला आज्ञा मरीगले ये आज्ञा ट्रम्पर ये विश्व में तुम धनी राष्ट्र बोलिकी तुम पाखे अधिक शक्ति अच्छी बोलिकी तुम्हें कौन ये विश्वटा को ध्वंस करद जो ट्रम्प बर्तमान जो नीति ग्रहण करी भारी दुख होगी कहीं बेसी मोदी की मु पचारिया को चाहूँगी आज्ञा मोदी महोदय जितेबले यही अमेरिका चीन रूसिया एम जो हैरान कले राष्ट्र मानू से राजीव इंदिरा गांधी को योजना राजीव गांधी करते सार्क सम्मेलन जोटा ये जो विश्वर तृतीय शक्ति सार्क सम्मेलन जो धनी राष्ट्र माने जो गरीब राष्ट्र मान को हैरान करने द्वारा इंदिरा गांधी को निर्देश से मरीगने सुधा राजीव गांधी जो सार्क सम्मेलन करते विश्वर तृतीय शक्ति तुम्हें तार मालिक है जेहेतु तुम्हें प्रधानमंत्री आज यशस्वी प्रधानमंत्री कौच यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब राष्ट्र मान प्रति आज जो इराक पर जो आक्रमण है ताकर जो खोमनी राष्ट्र मुख्य मानक जो मारी दौरान अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प गोटे राष्ट्र मुख्य स्वामी स्त्री शोचती राति उठे आने ये जो ट्रम्प जो विभीषिका सृष्टि कर ट्रम्प जहाँ कहते आपड़ जड़े सार्क सम्मेलन सभापति हिसाब से भारतर प्रधानमंत्री गणतंत्र राष्ट्र मुरबी हिसाब से आपड़ पदे कहते कि विषय कहीं कहना आपण आज विश्वर यशस्वी प्रधानमंत्री कहते आपण ये जो सार्क सम्मेलन सभापति जोटा कि विश्वर तृतीय शक्ति आपण कहीं अमेरिका पदे कहना आपणकर ट्रम्प सागर की संपर्क जो ट्रम्प कहला जो ओडिशा झील बो मान ठीक ना तार की अधिकार अच्छी ओडिशा झील बो कथार कह जो ट्रम्प कहूँ मोपाई पाकिस्तान युद्ध बंद कला मो कथार पाकिस्तान बंद कला आपण प्रधानमंत्री चुप रही कौन ता कथार पाकिस्तान युद्ध बंद होगा आपण कहतु से ट्रम्प कहूँ मोपाई मोदी जिची आपण कहीं पदे कथा कहना आम कौन भारतीय संस्कृति परंपरा गणतंत्र राष्ट्र मुख्य है ट्रम्प जहाँ कहूँ आपण मैंने आम ओडिशार झील बहु कथा भी कहला आपण पदे कहना यहाँ कौन आज्ञा गणतंत्र राष्ट्र यशस्वी प्रधानमंत्री कर्तव्य कि ट्रम्प जोटा करुँच ये गरीब राष्ट्र मान जो अन्याय आज जिते टंका विश्वर क्षति है आज विश्ववासी जो दरदाम वृद्धि सम्मुखीन होती से आज्ञा ट्रम्प जाई विश्ववासी एक कथा विचार करवा काली सका कहला मुझे नोबेल पुरस्कार नेबी तेरे नोबेल पुरस्कार नापी चेष्टा कर व्यक्ति विशेष आज पृथ्वी की ध्वंस करुच्ची एक कथा विश्ववासी जानवा दरकार ट्रम्प बर्तमान जो अनीति दुर्नीति जो अन्याय परमाणु बोमा कर लक्ष लक्ष लोक मारिबा कोटा संपत्ति की भांगा यहाँ आप आज्ञा विचार करेंगे मुझे आज्ञा से पद कथा नौ 1947 मसीह बिहार में महात्मा गांधी की किसी ब्रिटिश सांबादिक पचारि सी आज्ञा ये परमाणु बोमा अहिंसा गोटे मत देते मुझे आपको अनुरोध कर आमर गणतंत्र राष्ट्र जे जातिर पिता महात्मा गांधी 1947 मसीह सांबादिक प्रश्न उत्तर आप आज्ञा विपद शुणु 1947 अप्रैल 25 तारिख में ब्रिटिश सांबादिक मानकर प्रश्न थिला मिस्टर गांधी पाश्चात्य देश में परमाणु बोमार उद्भावन करुछंती
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାପର ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପଶ୍ଚିମ ଜଗତ ପ୍ରେମ ନିମ୍ନମତାର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବୋମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଧର୍ମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବୋମା ପକାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରମାଣୁ ବୋମା କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ରହୁନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସିଧା ଉତ୍ତର ଥିଲା ମୁଁ ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ହିଂସା ପାଇଁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରମାଣୁ ବୋମାରେ କୌଣସି ଦେଶର ହିତ ହୁଏନି। ତାଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ କିପରି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଖାଲି ପରମାଣୁ ବୋମା କାହିଁକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। କାରଣ ଅହିଂସାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ପରମାଣୁ ବୋମାରେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଭିତରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ନ ଯାଇଛି ଏ ପୃଥିବୀ ନିରସ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ରହିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ପୃଥିବୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ପରମାଣୁ ବୋମା ଚାହିଁ ଅଧିକ। ଯେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଖେମେନି ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟକୁ ମାରିବେ? ଆଉ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶୋଇଛି ତା ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ? ଆଜି ଶହ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋମା ପକାଇକି ହତ୍ୟା କରିବା ଏଟା କେଉଁ ନୀତି କେଉଁ ନିୟମ? ଏଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇବେ କି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର? ତେଣୁ ମୁଁ ଆମେରିକାବାସୀକି ବି କହୁଛି ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଳି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଚେୟାର ରଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱବାସୀକି ବି ଅନୁରୋଧ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାରୀ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆମର ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ସଫଳ ହେଉ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଆମେରିକା ଚଲେଇଛି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ।